अभी एक और तालिब इल्म को दावत देता हूँ, असदुल्ला फ़ारूकी को। वो भी आपके सामने तिलावत कुरान मजीद पढ़ करेगा। असदुल्ला फ़ारूकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.